Tepat 20 tahun lalu warga Duri digegerkan dengan tragedi teror bom Bali yang menewaskan 202 orang, 88 diantaranya warga negara Australia. Salah seorang penyintas di Australia merefleksikan hadiah kehidupan setelah selamat dari peristiwa itu dengan berjuang memerangi perubahan iklim. Dalam perjalanan kembali ke Australia dari Inggris pada Oktober 2002, Hannah Beth Luke dan pasangannya Mark Gajado memutuskan untuk mengakhiri perjalanan panjang pulang dengan singgah di Bali untuk berselancar. Tidak diketahui bahwa liburan mereka akan berakhir dengan tragedi. Setelah seharian di atas ombak, pasangan itu pergi berdansa dengan teman-temannya di Sari Club di Kuta, sebuah daerah yang dikenal ramai dengan turis. Sekitar pukul 11 malam, sebuah bom kecil meledak di Padis Bar di seberang jalan, menyebabkan kepanikan di antara pengunjung dan orang yang lewat. Kurang dari 1 menit kemudian, sebuah bom mobil mematikan di luar Sari Club meledak, menghancurkan gedung itu dan membakarnya hingga rata dengan tanah. 2 ledakan tersebut menewaskan 202 orang, termasuk 88 warga Australia dan 38 warga negara Indonesia. Merangkak melalui puing-puing yang terbakar dan asap hitam pekat yang tebal, Luke yang saat itu berusia 22 tahun melarikan diri dari gedung yang terbakar melalui atap yang runtuh dan memanjat dinding 3 meter di atas kabel listrik untuk melompat ke tempat yang aman. Dia memuji kelangsungan hidupnya karena berada di belakang lantai dansa saat ledakan terjadi. So we were very lucky to be able to get out of that nightclub. We were pushed up through onto the roof. We thought we were actually out. We dropped down and found a 12-foot wall in front of us, and Mel was helped up by some men, and I climbed over the walls with electrical wires, climbed over the roof, jumped down another 3 meters. We were in relative safety, but of course there was no Mark. I didn't know where he was, so that's when I went back to the front of the club, along the street that was on fire, and I found Tom Singer lying on the ground. Tidak menyadari pada saat ledakan telah membunuh Gajado, Luke dengan panik mencarinya di antara kekacauan di luar, berhenti untuk membantu Tom Singer, warga Australia lainnya yang terluka parah, mengangkatnya berdiri dan memindahkannya ke tempat yang aman. I said, mate, I don't care, both your legs are broken. You're going to get up. We're going to use both of our strengths and we're going to get you out of here. And that's when I picked Tom up. He was a big, heavy young fella. Pulled his arm around my shoulder and we got him clear of the flames. Gajado meninggalkan lantai dansa dan berjalan menuju bagian depan gedung, lebih dekat ke bom mobil. Dia tidak selamat dari ledakan itu. But Mark was nowhere to be found. So eventually, my friend Bobby went to the morgue. Bobby found Mark. And Mel, who I'd been dancing with, they suggested that they go in so I didn't need to see Mark like that. That was a very, very noble thing for them to do. Singer yang berusia 17 tahun meninggal 1 bulan kemudian di rumah sakit. Sebuah foto Luke membantu Singer yang terbakar parah berada di halaman depan surat kabar global sehari setelah pemboman, dan dia dijuluki Malaikat Bali. I think you have to be philosophical. 20 years when you're 22 years old is a very long time, but when you're 42, it's not that long at all. And I can look back over the last 20 years and so many different phases of grief and just, times when I couldn't stop crying, times when I just lived life so hard, nothing could stop me, and times where I went, right, how can I really make the most of this gift that I have, which is to live life now and contribute and give back, because I could have died that night. 5 bulan kemudian, Luke diundang untuk berbicara di sebuah panel di hadapan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di televisi nasional tentang penentangannya terhadap rencana invasi ke Irak pada tahun 2003. Dia mengungkapkan kengerian yang dialami oleh serangan Bali dan mengatakan akar penyebabnya. Menurutnya, terorisme perlu ditangani daripada bergabung dengan perang Presiden AS George Bush di Irak saat itu. One of the phases of grief I didn't really go through was anger. For some reason,
It bypassed me. I was really confused why people would want to do that to other people, and that was a part of how I ended up speaking with Blair. And I wanted to know, well, why do these people hate us so much? What is it that leads people to this kind of disgusting act? And I do think it comes back to the inequalities in our world, and also it comes back to war and the history of war in the Middle East, and that's what Jemaah Islamiyah put forward as their justification for the Bali bombing. Hari ini 20 tahun setelah pemboman mematikan itu, Luke tinggal di utara New South Wales dengan pasangannya Kieran dan dua anak mereka, Connie dan Tristan. Luke adalah dosen senior dalam sains dan pertanian regeneratif di Southern Cross University dan bekerja dengan petani dan masyarakat dalam hal ketahanan dan memerangi perubahan iklim. The nightmare is that, still 20 years later, Mark's never going to come back. His parents will never see him again. Tom Singer's parents, they are the most wonderful people. And their whole families, they've been rocked. We can't bring those people back, but we can live the best versions of our lives. Luke memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai pemerintah federal pada tahun 2022 sebagai seorang independen, setelah menyaksikan keluarga dan komunitasnya menghadapi tantangan perubahan iklim ketika banjir parah melanda kotanya. Ia mengatakan bahwa dia tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa setelah diberi hadiah keselamatan dari serangan teror bom Bali. Nusantara TV melaporkan.